بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves de deuxième année secondaire, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous faire une leçon sur le discours objectivé. Cette année, راح نبداو le programme de français par le projet qui porte sur le discours objectivé. Le discours objectivé, ou la بالعربية نقولوا الخطاب الموضوعي، نصيبوه في le texte scientifique. Sinon c'est ثاني le texte informatif. Ou là, en première année, خدمتوه وسميتوه le texte explicatif. يعني c'est quoi le discours objectivé أو الخطاب الموضوعي؟ هو الخطاب اللي الكاتب ما يتخذش فيه موقف وما يصرحش بوجهة نظر وما يعبرش عن شعور وما يتخذش موقف. هذا ما يكونش عنده ان بوين دو فيو، ما يكونش عنده اون اوبينيون يعني باينه في لو تكست، يكون نوتر يعني il donne des informations scientifiques d'une façon neutre. Voilà. Donc quelles sont les marques de cette objectivité؟ هنايا خيرت لكم un texte très facile, un texte scientifique explicatif. Son titre c'est Qu'est-ce que Twitter? Donc, généralement, les textes scientifiques répondent à la question quoi, par exemple, c'est quoi Twitter, ou bien qu'est-ce que Twitter, ou bien répondent à la question pourquoi, par exemple, pourquoi les nuages deviennent gris, مثلا على الغيوم تصبح رمادية, ou bien comment tombent les pluies, يعني كيف تتساقط الأمطار, etc. يعني النص العلمي يجاوب على هذه الأسئلة. Donc, هنا نفهموا من le titre بلي le texte راح يعطينا des informations sur Twitter. Twitter, tout le monde تعرفوها, c'est une application qu'on utilise sur l'internet. Bien sûr, sur les smartphones. Donc, suivez avec moi. هنايا, j'ai colorié les marques de cette objectivité en rose. Par exemple, parmi les éléments qui montrent qu'on a un discours objectivé, on a le on, le pronom indéfini on. rose. Voilà. Regardez, on a beaucoup de on. Regardez, on s'inscrit, on peut, on appelle, on peut, on aura, etc. راح نصيبوا بزاف le on. Le on هذا نسموه le pronom indéfini. علاه indéfini؟ شغل ضمير ماهوش معرف، يعني قادر يرومبلاسي شخص واحد، قادر يرومبلاسي عدة أشخاص. يعني هنايا في النص الموضوعي ثاني كاين ملاحظة، ما نهتموش بالأشخاص اللي يديروا الأفعال ولا هذوك لي زاكسيون، نهتموا بلاكسيون elle-même. يعني نهتموا بلانفورماسيون، اللي يهمنا أن نوصلوا لانفورماسيون، ما يهمناش الأشخاص بزاف. Aussi, parmi les marques de l'objectivité, c'est pour la tournure impersonnelle. Regardez, il existe une seule différence. Donc, le il impersonnel. Il ne remplace pas une personne. Il existe. Le il il existe, c'est la tournure impersonnelle. Elle marque l'objectivité. Bien sûr, on peut trouver des phrases nominales. On peut trouver aussi des phrases à la forme passive. Ça marque l'objectivité ou الموضوعية. نعطيكم exemple على le premier paragraphe. Donc, qu'est-ce que Twitter? ما هو Twitter? Donc, inventé par l'américain Jack Dorsey en mars 2006. يعني اخترع من قبل الأمريكي Jack Dorsey في مارس 2006. Twitter est un site internet qui permet de, donc Twitter هو موقع تاع internet، موقع على شبكة الانترنت qui permet de الذي يسمح به. هنايا j'ai encadré les verbes. في le texte scientifique تعرفوا بلي les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. نذكركم بلي la valeur تاع هذا le présent de l'indicatif هي la vérité générale. نقولوا c'est un présent de vérité générale. علاه؟ باسكو الحقائق العلمية غالبا ما تتغيرش إلا إذا مروا سنوات اكتشفوا ناقضها ولا اكتشفوا بلي كانوا غلطين، وإلا المعطيات العلمية والحقائق العلمية هي صحيحة في الماضي وصحيحة في الحاضر وتبقى صحيحة في المستقبل. Donc permet, c'est le verbe permettre. Donc qui permet de diffuser gratuitement des mini-messages. Donc هذا السيت يسمح ببث أو نشر ميني ميساج، يعني رسائل قصيرة. ميني يعني حاجة صغيرة بزاف. gratuitement يعني مجانا، يعني بدون دفع. vers
des ordinateurs ou des téléphones portables. يعني نبحثوا هاد les mini messages نحو يعني حاسوبات يعني les ordinateurs أو هواتف نقالة. Ces textes يعني اللي هادو les mini messages qu'on appelle des tweets. Donc هاد les messages رسائل قصيرة جدا اسمهم des tweets. يعني احنا نهضروا على تويتر. Peuvent contenir jusqu'à 140 signes alphabétiques. يعني هذه الرسائل القصيرة قادرة يعني تحتوي على 140 إشارة يعني أبجدية ما بين حروف وأرقام. C'est-à-dire 140 lettres ou espaces. يعني 140 حرف أو هذاك الاسباس اللي يجي ما بين الحروف، هذيك الفراغات اللي ما بين الحروف. Pour pouvoir envoyer un message sur Twitter يعني باه نقدروا نبعثوا un message sur Twitter. D'abord أولا نشوفوا دائما في التكست سيانتيفيك يكون منظم، يكونوا لي زانفورماسيون بيان انشيني يعني متسلسله مرتبه. نستعملوا لي زارتيكولاتور دو كلاسمون شفتوهم en première année. D'abord, aussi, ensuite, de plus, enfin, premièrement, deuxièmement, en premier lieu, en second lieu, par exemple, également, etc. Deux points. أنا يشرح لك كيف نقدروا نبعثوا ميساج sur Twitter. On s'inscrit sur internet. الأولى نسجلوا روحنا sur internet. C'est gratuit مجانا. هنا يديروا un compte sur internet ولا un compte email. Donc une fois cette étape réalisée غير ننجزوا هذه المرحلة on peut décider, regardez le on chaque fois يرجعنا le on. On peut décider d'écrire soi-même des tweets. خلاص غير يولي عندنا un compte sur internet نقدروا نديروا des tweets يعني هذوك الميني ميساج qui sont diffusés اللي راح يتنشروا وتبث هذه الرسائل et lus وتقرأ par d'autres membres de la communauté Twitter. يعني تقرأ من قبل أعضاء آخرين تابعين لهذا المجتمع تاع تويتر qui ont envie de suivre ce que l'on raconte. يعني المتابعين اللي يرغبوا في متابعة واش نحكوا ولا واش ننشروا. On appelle ces personnes les followers. هذا الاشخاص المتابعين سور تويتر اسمهم لي فولورز. هذا تيرم انجلي ولا هما المتابعين. ceux qui suivent vos messages هذوك اللي يتبعوا لي ميساج تاعكم. On peut aussi regarder le on راهو utilisé beaucoup parce que c'est un texte scientifique. قلنا c'est le discours objectivé. C'est bouge je, moi, nous, il avec etc. Le on qui remplace une personne ou bien plusieurs personnes d'une façon générale. On peut aussi suivre des messages envoyés par d'autres membres de Twitter. نقدروا نتبعوا donc des messages رسائل يبعثوهم أعضاء آخرين في Twitter pour découvrir leur avis باه نكتشفوا الآراء نتاعهم. On aura alors أو le on عاود رجع on aura alors يعني راح يكون عندنا إذن alors c'est un articulateur logique de conséquence donc des following. Ensuite هنا عندنا le troisième paragraphe. نكملكم بهذا le troisième paragraphe ونرجع لكم لواحد لي كارactéristiques اللي نصيبهم في le texte du discours objectivé. C'est un site qui permet de diffuser et de lire rapidement des informations. هنا il a caractérisé. هنا le C سنتقراوه يسموه un présentatif ولا un présentateur. هنايا يا يمد مواصفات يا يمد تعريف يا يأكد على وجود حاجة etc. راح نديروا له une leçon يعني indépendante يعني نديروا له درس مستقل. C'est un site qui permet de diffuser et de lire rapidement des informations courtes. يعني هذا الموقع يسمح بنشر وبقراءة معلومات قصيرة sur des sujets qui t'intéressent على مواضيع تهمك. هنا الكاتب راه يخاطب في القارئ. Le T remplace le lecteur. Un avis sur un match sportif. On a parlé des exemples. C'est une illustration. Le texte scientifique qui met لك أمثلة يشرح لك بالأمثلة. هذا نسموه un procédé explicatif d'illustration. Un avis sur un match sportif. Une actualité sur un chanteur. يعني وللاسف يمد لك امثله تافهه بيان سور مي يعني النصوص اللي تجينا من الغرب يعني بكل صراحه يمد لك امثله تافهه اللي ما تنميش الثقافه تاعك وما تنميش الوعي تاعك يخليك مع لي شونتور يخليك مع لي سبورتيف ايتترا. هذا سي اكسبري بيان سور. اون كريتيك سور ان فيلم فوالا نقد على فيلم مثلا. هذو امثله. Twitter ressemble un peu au célèbre réseau social Facebook. قال لك تويتر يشبه شويه للشبكه يعني المشهوره سيليبر مشهوره اللي هي فيسبوك.
que tout le monde le connaît. يعني tout le monde connaît Facebook et tout le monde utilise Facebook. هنايا نرجع نقول لكم بلي واحد لي فراز راهم soulignés en bleu. هادو ce sont les procédés explicatifs. يعني هادوك الجمل اللي نستعملوهم مثل التعريف. هنا regardez. هنا في le premier paragraphe عندكم une définition. عندكم تعريف. Twitter est un site internet qui permet de diffuser gratuitement des mini-messages vers des ordinateurs ou des téléphones portables. هذه c'est une définition. تعريف. هنا سطرت لكم هذه la phrase entre parenthèses, c'est-à-dire 140 lettres ou espaces. كتصيبوا c'est-à-dire عرفوا بلي عندكم une explication ولا une reformulation. قريتوها une reformulation إعادة الصياغة. يعني عاود نشرح بصيغة أبسط وبجملة أسهل. هنا سطرت لكم هذه la phrase. On appelle ces personnes les followers, ceux qui suivent vos messages. هنا كتصيبوا on appelle ولا il est nommé. هنا c'est une dénomination يعني تسمية. On a aussi cette phrase, l'avant-dernier paragraphe, c'est un site qui permet de diffuser et de lire rapidement des messages, ou des informations courtes. Qu'est-ce qui permet? C'est par exemple, je dis, l'ordinateur permet de stocker et de traiter des informations. Le verbe permettre, le procédé d'explication, c'est moi la fonction. يعني الوظيفة يعني مديت الوظيفة تاع هذا الجهاز ولا تاع هذا الظاهرة. Voilà. نكمل لكم pour le texte scientifique ou pour le discours objectivé. Généralement, le plus souvent, c'est bon, les verbes conjugués au présent de l'indicatif. On a ESC, le verbe être au présent de l'indicatif. Permet, le verbe permettre au présent de l'indicatif. S'inscrit, le verbe s'inscrire, troisième groupe, au présent de l'indicatif. On a aussi par exemple on peut, le verbe pouvoir. قدر يقدر ولا استطاع يستطيع. Aussi, le présent de l'indicatif. On appelle, regardez, c'est le présent de l'indicatif. Voilà, c'est ça le discours objectivé. Les marques, le on, le pronom indéfini on. La tournure impersonnelle, il existe, regardez. La tournure impersonnelle, le il qui ne remplace pas une personne. Les phrases nominales ou les phrases à la voix passive. Voilà, كملت معكم la petite leçon. نتمنى تكونوا فهمتوها. هذه سي لا ريبريز يعني سمحوا لي لا فيديو راهي شويه عيانه باسكو عندي بزاف ما درتش دي فيديو. حبيت ندير لكم هذه كوم ديبي باش تكونوا عارفين واش راكم تقراو في الديبي تاع لو بروغرام دو دوزيام اني. ربي يوفقكم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش ديروا ابونمون، ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.